مرحبا مثل اسماء الزفلاون، مرحبا يسونا في صالة المغرب تسنات، مرحبا يسونا تدينت بوساقي ام كتانيوميت مثلا هي السفت نتساويد اللي تمثالين نعطي ديالي دران هذه الدورتي قاعد دانا تقدر نقدش يمكن نعطي مثلا كوك ذكرى ان فقونا دي انه كنا باش نولي تيمالين سنه في تمثالين كي واش الفرحه مقرنيت مثلا ساعه اللي المتر عزدين زعلاني وكذا مع ناس دي ساتي ستانو سان جولي سادينو كودي سي ستوديو سي فرنسا زوفلاكا سي عزدين زعلاني زوفلاكا دوك هذاك الصحه يعطيك الصحه اللي انا كنت ان شاء الله مثلا خلاف سايدي مع ناس دي ساتي انسيان ريسبونسابل فاسا دينو كذا انا كودي سي سكايب سي فرنسا زوفلاكا سي خلاف سايدي زوفلاكا سليم معنو زراره لي ماجا زاتو لوك ديت مثلا بالك ان شاء الله تسكم لا فيديو غورك انا ديلو كدنا مثلا محرز بوش وكي استمغنا ساتي ستان ريسبونسابل ميليتون دي دروا د لوم دي سيف كايت سي محرز زوفلاك مرحبا سي لا فوا ديالي مثلا محرز بوش زعما لو كنا محرز بوش زوفلاك سليمه مرحبا سي سكاك مثلا محرز بوش يعطيك الصحه مثل او كدنا الف دغا كدنا غاسات مثلا تمسنين الدور تاكي بالك طاس ديالك دارن دي السمانيه كاينه هضره دافع عن عنان ان روساتيه تمرتنا غير ما طاسي كوالان هي ان باراليزي ان بلوكاج ديال الجايه كيا قداش هضرنا لكم المدينه في العهده الخامسه كاع تسارجو مسبوط في لقاء درادي سفدي ماليس نعالا بصح ولاش الالتيرناتيف نظن قدود اي تسارجو قداش اي كافرنا كيت سيرتيت سوتو كافرنا تماكلا كشما زمانات سفغان ان بروجي كومان باش نونات مزما دينا فكنا سير موجوده كي دار نهضر ديت مثلا يعني ايرافور ناكي صفانا كي ارتيكل سي لي زونكاسيون انترناسيونال افري داك نهضر دا فورافور كي تيفون سي روبورتي سون فونتيان وكي قدرش ناكو كذا اين عناني زرفان ان ماسني زرفان تنغميز هذه تمورانا دونيت صفا دارافورا في تمورتنا دارافورا بركنا دنو على غورس دي غانا مثلا نهضر دا فوال خالد نزار دبار العسكر قديم اللي تمورتنا غطاسي كوالان انسان لاندي ريسبونسابل يعني ضراني مثلا مازما دينا دي التسعينات نسا يهضروا دي غان يخلي كونفرنس بريس ميديا سوفايو تكتفت يفكر تمغل السلطه مسانين ني قدرانا ديال الوقت ني دانيت مثلا لغات دافت فراتين كي تفراتين ماس بود في قد السوفانا كي تكتب تفرا سوفارت تفراتي موميت مثلا سوفات دي فلاح يهضروا اني على تفلاح دي تمورتنا ادنو على فراتاكي ودي غير مازال نغال رقد شكي ام جايين لي ريزيدون سورتو مازال نقدشن باش داوني زرفانسن اسمنا لقينا هضروا سورتو في القانون الصحه يمي مازال هضرنا مازال تناقشن فلاس مازال ديباتين فلاس سورتو البرلمان هضره ديفانو دي سفاره سورتو لانه ريمر فغان ويني فايدو راح السبيطار ادي غال يتخلص وكي بالك لا ريمر ديفاندي تمثال تاكي اد نغال تدين تاكي مثلا كي دنيغ إن فقون حرمو كدنا هذه نو كدنا باش نقدرش تمثالنا كذا في دغلو كذا المتر عزدين زعلاني سي عزدين تمزوت ما سي عزدين زعلاني تمزوت كان فادو غلا لحاله ان روساتيه تمرتنا عطاسي دي قانيان بلوكاج يان باراليزي وقيت مغني كرا يمدنن وفهمنا لا شيمي كفرنا كي سوتو لو بوزيسيون كومان هاد فكون بروبوزيسيون فكون اون التيرناتيف مازال دينا سوتو مازال كرا لي موا مازال 11 12 لي شهرات قبل تفراني ناقي 2019 تمزوت كشينا مثلا عايزين زعلنا هضره اسك سي فريان بلوكاج نا باراليزي لا سان بوليتيك تموتنا الوقت هاكي نو جو نو بونس با حسب على بلي هذا اي لا بلوكاج شغار لي 60 بارتي 60 الحزب قلنا ناقص 70 قلنا اللي ثمرتنا تواخذ من الوقت نسن باش هضرن وثسوسن المبغان يمدبرن تمورت تواقي يعني تواقي الحقيقه والشعب يوالى شياقي ويوقي هذه روح هذه فوطان غادي يخدم في فرانين ذي العوام يعدان يعني 70 75% ازقنا مقارنه الشعب يوقي هذه روح هذه فوطان في الحجاباكي في مكابرناكي مادن السنن ثوره باللي الاحزاب الى نسرسني ما نسن المعارضه نهضر اوبوزيسيون ما كان محركا صغار البوفوار ابار بالك يونغ سان زيسن لا ماجوريتي نسناوك سي دي بارتي من البوفوار لادمينستراسيون والدليل على ذلك وسعنا ني باز ني دي لوكو ني كوا كو سوا مي حتى اون ديكلاراسيون
دو بريس والزبرانه تخدم. جوستومون مثلا يعني ناناليزا كي يعني بالك قصحت شويه اسكو نا بلو دو بوليتيسيان تموتنا باش تفدنا كمال مقال كونتر لو بوفوار اسكي لا كلاس بوليتيك سايا لي كورومبي ا سو بوان. Oui, parce que tout simplement, on a tué la démocratie dans les années 90 et on a tué la politique dans les années 2000. Mais justement, pour qu'il y ait une scène politique, il faut qu'il y ait des acteurs politiques, certes, mais il faudrait qu'il y ait une activité politique ouverte. اش قلنا لي زبرنا الخدمه ديال مرسلنا السياسيين اللي بغينا نهضرن في الامور نتمورت ماذا قلنا لا بريس توسع السياسة تغلق الرئيس يتيلي ما بلا بغاني العباد اشو قلنا زبرنا الخدمه يمدن الشعب يجبد يمانيس. مي جوستومون سي قبلنا هنا مهرجان تنتهرجن في بنسن جوستومون سي زعلاني ما سبت في اللقاء ديالنا فوا سوف دي ثورات il a appelé la classe politique pour participer à la vie politique ناقي الفوات الشميمه نوان سورتو افون تفرين ناقي اسكو البلوكاج كي سا ارونج البوفوار نا الكونترا il faut qu'il y ait une activité pour prouver comme quoi la démocratie تمرتنا. دوك نشوف زعما هضره في القرن لي ديكلاراسيون لو بريزيدون لا ريبوبليك ما سليغات سنكيني توم زورينو يهضر اذيني غاتين الرئيس بوتفليقه يهضر مثلا ديال هضره مكانيس انا زبر نهضر اني مستشار نسني غندبر لنا نمدو كاليس اثاني كنهضر في سميث ديجا بون مي بصح يعني السيستم يتواخذ من ثوره يتواخذ اي بوتفليقه سي بدايه من التسعينات يعني ها المس سيولن اسام زوارو ومن بعد يغالد في 99 يمدبرن يمزورا افغان لكن نبغانت زي سنين يقلن موثن ام العربي بالخير زي سنين يقلن در مازاليسن ام نزار نظام هنا ولزد يقيم نتاع الثوره يقيم 20 سنه بصح اذا ثوره ما يلا متى الرئيس لنا نطلب كان هذه يهضر فرون زمرا السرس فلاس ينتا الامور قلنا ماشي نتا قلنا نزرا بلي الا كابينين ورا خدم نديس مي ça reste à savoir est-ce que le cinquième mandat qui am كتقان كرا est-ce qu'il pourrit vraiment la vie politique تمرتنا cinquième mandat. Il est de nature effectivement à paralyser la vie politique encore plus qu'elle est paralysée. C'est ça. Khatara Chouar, déjà, le quatrième mandat, il était légal. Parce que le quatrième mandat, le Conseil constitutionnel, وسعر الحق باش تديفك la possibilité باش تدير حمانيس. Déjà, le quatrième mandat, c'est un faux mandat. ثورة خلع عندنا في السانكيام mandat. إينس اش الزمرة يمدن. Le quatrième est illégal. Ils peuvent continuer dans l'illégalité si le peuple se tait. Mais الشعب يسوسم. هذا نكمل الشيء غنوني. مس خلاف سعيدي يعني عليك هادو غلط مسير تاقي دوني تاقينا انا روساتي تمرتنا اللي كراي كيفان تماكلا تاشيك تشارج ترى لا بوزيسيون سيون درز ما من الحاجه يعني انا قبل ليزيكسيون كي اللي كراي بارتي ملف فاس غراسن انك يعني ليكسيون كي لا بريزيدونسيال سي با اون بريوريتي الى انكوني ادراك يعني vous sentez comme quoi la déclaration تاقي لي ساعه زاليز الوقت تاقي سي با اون بريوريتي لي زيليكسيون قاعد يلحون. صحيت سليم ازول فلاك ازول فين بقاوني هكيف. السلام عليكم وسلامي وجزائريين كيف جزائريين مرة. Je vais commencer par dire que faire un petit constat. Mon constat, je dirais ceci. Le pouvoir ainsi que les appareils des partis politiques ont fait détester le politique aux Algériens. La société se trouve dépolitisée aujourd'hui
nous vivons un grand cauchemar, une paralysie totale. Il y a un manque, une absence d'initiative. L'élection présidentielle de 2019 n'est pas dans notre ordre du jour, ou là ne concerne pas, mais alors je leur dis ceci. Pourquoi alors ils appellent un consensus politique, un consensus populaire من أجل الجزائر. Donc, je leur dirais aussi que l'Algérie a besoin de construire une alternative démocratique. Est-ce que ce parti-là, ce responsable du FFS, est pour construire justement cette alternative démocratique ou laisse consensus populaire pour l'Algérie? Et la construction de l'alternative démocratique ou là un consensus politique populaire ne peut pas se faire sans ou là en dehors de l'élection présidentielle. Ça, tout le monde le sait, tout le monde est conscient. Non, mais خلاف سعيد كليش ولا غير هذاك باش ديفوندها في الرايه قد هضرنا كاب صح لكن انا هذاك قال يعني les élections قلت في ديال ترى السيستم دونك ما لا يونيفاليف ديال السيستم سي با دي لي élections كي فان اكزمرن اداونا شونجمون دونك نوني بالك وانا سي جايه ان élection داون بريزيدون ناس نقسم بريزيدون هذا بريزيدون نيران ça va rien changer de la situation تمورتنا. Mais oui, si on ne fait rien, si l'opposition, si la classe politique ne prennent pas des initiatives, une initiative commune pour aller contre ce pouvoir-là, contre ces gens-là qui ont mis à plat toute l'Algérie, politiquement, économiquement et socialement, mais bien sûr que les élections prochaines, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'en a rien à foutre, on s'en fout de l'avenir de l'Algérie, on s'en fout de l'élection présidentielle, on va laisser le pouvoir gagner encore 10 ans, et pour revenir après et pleurnicher. Ça, c'est du pleurnichage politique. Pour moi, ces justifications sont inacceptables. Je donne le maître Azdin Zaleni qui est actuellement où c'est une classe politique. 90% de la classe politique n'a à part un à deux partis. Ce ne sont plus des partis, c'est des partis administratifs qui font avant les élections, qui font de le pouvoir. Je donne le constat Zaleni. Et oui, c'est ce scénario que le pouvoir il favorise. Vous allez voir si les véritables opposants, si la nouvelle génération, si la jeunesse, si le peuple algérien, si tous ces mouvements associatifs, le Mujtama al-Madani, mais là, à partir d'aujourd'hui, pour construire cette alternative politique, en 2019, à Noroh, comme d'habitude, il a مهزلة سياسية أخرى. أدفغن خرا يكبرنا إلا نقاق الكواض كان أدفغن أدرشح نكرا الأرانب ودي وغال بوتفليقة. Et vous allez voir que même Ouihia, il fera campagne à la place du président de la République. C'est honteux, c'est une grosse mascarade. Aïrar, la question que je pose à tout le monde aujourd'hui, Aïrar, FLN, Rendo et leur équipe et leur bloc, Aïrar et Ali, ils sont soudés, ils sont rentrés dans... Même Ouihia, il a essayé un petit peu de tirer à son profit, à son avantage cette élection-là, mais il n'a pas réussi. Aujourd'hui, il se tait. C'est le silence total. Et ils vont tous s'unir derrière عبد العزيز بوتفليقة. واقع معك مثلا خلاص بالك لا ريبونس تاعي سهله تاسك كاينين لي زانتيري ils ont des intérêts communs. Par contre les partenaires n'ont pas d'intérêt commun, donc peut-être on peut comprendre chimie vers l'opposition, plutôt les partis du pouvoir, ils sont unis, c'est un awali وانا خاطر ça a les intérêts communs. Bah oui, ça a les intérêts communs, mais pourquoi le seul intérêt commun qui peut rassembler tous les Algériens,
tous ces partis politiques, c'est l'intérêt de l'Algérie et pour l'Algérie, pour un changement, pour une alternance au pouvoir, pour une alternative démocratique. ده الشيء اللي اكثر les intérêts اكمويين. سي فري. طيب يقيم كانوا كذا مثلا سعيدي خلاف هذا داتورا لون بقوس ثلاثه مثلا محرز بويش يدي لنا كذا سيف جايث وقيم كذا نما غنز ساتيست ميليتون دي دارود لوم سي محرز سي راس دي مثلا خلاف سعيد دوك دين زعلاني يعني البلوكاج كي اني دو بالك لا فوتام قرات يكفر نجيت ماكلا نا يكفر نجيت دوبوزيسيون وكسعنا راه زالو قدشنا راه بول انتيري لاجيري وسعنا راه مزما دينا النيه باش اداونا في دليت مورتنا اش دون قوالك. Bon, encore une deuxième fois, merci Salim pour l'invitation. الزول مقراني ولي كي تشوالين تزرع في المغاربيه سويسنات الزول مقراني ينفجوني في الحرمه. Bon, Salim, je dirais pas que je partage pas le constat de Maître Zalani avec notre ami Khalaf. Mais le problème, il faut poser la question, qu'est-ce qui a provoqué justement l'autarcie, la fragilité de l'opposition en Algérie. L'opposition en Algérie a différents projets pratiquement idéologiques, elle a des visions différentes, elle a certains partisans, certains ancrages. Malheureusement, il ne faut pas oublier les partis politiques de l'opposition algérien, ils n'évoluent pas en Suède. Le français Taïchen, l'américain Taïchen, le Danemark, Taïchen dans un pays autoritaire. Taïchen dans un pays, on y va pour faire une marche, pour faire une assemblée générale, ce qui fait le processus de la fragilisation des partis d'opposition, les partis démocratiques et progressistes, ça n'a pas été le fait du hasard. Ça a été provoqué par une stratégie adoptée par le pouvoir depuis plusieurs années. Est-ce que vous maintenant Bush يعني البلوكاج la paralysie ça arrange le pouvoir est-ce qu'il نسيفغا يثبر نجي فرا ونار وساتي ولا شق شاك انسان. Bien sûr, Salim. D'abord, nous allons voir les textes de loi. Les partis politiques sur les associations, la société civile. Nous allons voir, par exemple, la loi 1206. Vous allez voir et comprendre effectivement qu'est-ce qui provoque la fragilité de la société civile. Aujourd'hui, dernièrement, il y a plus de 30 000 associations bloquées à cause de la loi 206. Nous allons voir la loi sur les partis politiques, c'est pratiquement la même chose. Nous allons voir c'est l'aspect juridique. Tous les textes de loi aujourd'hui, ils ont le pouvoir depuis quelques années. Et malheureusement, ça provoque effectivement une certaine fragilisation, soit pour les syndicats, soit pour les partis politiques, soit pour la société civile. Les dernières circulaires du ministre du Travail concernant les syndicalistes. Il y a certains syndicats aujourd'hui, 17 syndicats, qui risquent de perdre l'agrément d'agression. C'est pour vous dire effectivement, l'utilisation de la répression, encore pire au Canada, parce que la répression, c'est encore pire. Il faut vivre en Algérie pour comprendre effectivement ça. Pour tenir aujourd'hui un forum social en Algérie, je ne suis pas en train de dresser un tableau très très noir, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est vrai que les partis politiques d'opposition, la société civile, elle est fragilisée, mais il faut poser une question, qu'est-ce qui a conduit justement à cette fragilisation? C'est vrai encore, je rejoins les deux invités d'Agrec, effectivement, il y a des problèmes organiques, il y a des problèmes de leadership. Mais nous pouvons comparer les problèmes de leadership, les partis d'opposition, les problèmes de fonctionnement général, les problèmes organiques, ils sont peu, à mon avis, ils sont peu par rapport effectivement à l'environnement, à les conditions de l'environnement dont il évolue. C'est pour vous dire effectivement, aujourd'hui, il ne faut pas s'attaquer directement, frontalement aux partis politiques de l'opposition. Au contraire, il faut expliquer à l'opinion nationale que ces partis évoluent dans une société malheureusement ravagée par des textes de loi scélérats, ravagés par une orientation répressive du pouvoir algérien. ما بوش انا حفظ كيت مسلتكي وكذا نغالا ركدود بس نهضر في لا ريسبونسابيلتي بوكدود يعني ام كي تقان كرا اكدود اون جينيرال غردارا لي بوبل نو سو ترومب با مش كتولي هذا الراي جينيرال كما تموت نايزون سي ان بوينت في بالك
négatif par rapport à Kevin Nagit Magla, malgré que ils ont des obstacles, mais quand même, nous sommes qui disent le maître Zalani, c'est des opportunistes, ils ont fait des erreurs, le waqt tchanouk de pouvoir Torah ou gagner des oppositions. Balak, elle joue un grand rôle, la confiance entre Agdoudou et Kevin Nagui. ما سمحش بويس؟ وي سلايد سليم زعما سلايد سقسينو خاطي سلايد يسقسيني سليم نايد pour répondre à ta question, c'est-à-dire ça a besoin d'une analyse sociologique, hein, c'est-à-dire il faut des spécialistes et des sociologues sur le terrain pour identifier les causes, les facteurs qui ont mené justement à la rupture entre les partis politiques d'opposition et la population. Donc ça a besoin d'une analyse profonde. Il ne faut pas qu'il y ait des dans la superficialité, parce que les analyses superficielles, c'est pas ce qui manque en Algérie. Mais ce que je peux vous dire d'une manière générale, aujourd'hui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec Zalani, Maître Zalani, lorsqu'il parle d'une rupture. Oui, la rupture aujourd'hui, il y a trois types de ruptures. La première rupture, c'est entre la population et le pouvoir en place. Il y a une rupture et toutes les institutions, d'ailleurs, la population, dans sa majorité, n'agit pas par des canaux politiques, syndicaux, économiques, revendicatifs. Ce serait même d'autres, même l'informel. Ça, c'est deuxième rupture, c'est une rupture entre, bien sûr, l'opposition et la population. Ce n'est pas une rupture totale, mais ça a des problèmes en termes de mobilisation, parce que le problème aujourd'hui, c'est en termes de mobilisation. La troisième rupture, bien sûr, c'est une rupture entre un projet, l'alternative démocratique, il a entièrement raison. La troisième rupture, c'est entre l'alternative démocratique et l'opposition. C'est-à-dire l'opposition aujourd'hui, depuis Zeralda, depuis Mazafran, on a constaté, à partir du discours des uns et des autres, ne serait-ce que ceux qui ont participé à Mazafran, il y a une rupture entre une alternative démocratique, c'est-à-dire une alternative de changement pacifique et démocratique, et l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition, malheureusement, où ça a une capacité de mobiliser pour des raisons multiples, où ça a une capacité de mettre en place une alternative démocratique. Absolument, tout à fait. طيب bien سي بوش قم كانوا كذا هادو غلا غوك يا متر عزدين زعلاني بالك ثمثل تقيمي مس بوش هادي هضره في البلوكاج هاد لي بروبليم يعني ديموكراتيك وكاع ياوي اللي رابور قاعد يصفانا كا يا لا سكا سي سورتو لي زورغاسيون انترناسيونال افدا كيس مالا نهضروا في لوروبورتي سون فرونتيير تاكي شنو كان شغلنا كا يزرفان دغمسن اللي تمور ندونيت نوني خمنا طابلو ذا بركان مزما دينا غافين عنان لا ليبرتي ديكسبرسيون سورتو لا ليبرتي دو لا بريس اللي تمورتنا هناك تمورتنا تارات دي 136 بارمي 180 هضرك شنو ان كونستا ماكي اسكيلي جوست اسكيلي يعني يقرض لا رياليتي نعم كتقال كومام سي اون اكزاجيراسيون خاطر تموتنا لا نيغميسون يبدا نهضر انا شو سنيهوان كتبنا شو سنيهوان نخدم دي كاريكاتور سنيهوان لو كيتبور انا سورتي تمورا بارامات اللي وكنت جناس خمنا كاك. Je pense que c'est vrai que ça nos mots نهضر في Reporters sans frontières في les rapports نسن ماشي دائما ils sont scientifiques. Parfois même ils sont orientés et très orientés. Mais sur la question principale c'est-à-dire la liberté de la presse et l'exercice de la liberté journalistique en Algérie, en tout cas, le constat on a remarqué, on sait, même les journalistes et les patrons de presse le reconnaissent maintenant, c'est que grâce et à cause, entre autres, à la publicité et aux pressions de toutes sortes, la presse algérienne n'est plus libre. Il n'a qu'à ouvrir les journaux de la presse algérienne, qui sont très nombreux d'ailleurs, que ce soit en arabe ou en français, pour se rendre compte que la liberté de presse est vraiment quelque chose de très symbolique en Algérie maintenant. Sans parler bien sûr des gros médias télévisuels et autres, etc., qui sont dans la main du pouvoir et qui l'annoncent lui-même. Je voulais simplement dire, si vous permettez, une petite entre parenthèse, à propos des problématiques sociologiques que notre ami en Algérie a essayé donc de justifier l'inaction ou la paralysie
de la classe politique, là, la sociologie justement politique d'ailleurs démontre amplement que les partis sont des partis administratifs, des partis d'anciens individus ancrés dans la politique de l'État, des anciens responsables d'organisations, de jeunesse ou autres, etc., qui ont été replacés sur la scène politique. Et paradoxalement, justement, la représentation sociologique en Algérie n'est pas présente dans les partis politiques. Si l'Algérie était représentée sociologiquement, effectivement, ce ne serait pas par les 60 partis ou micro-partis qui sont actuellement reconnus. Donc pour terminer sur la question des Reporters sans frontières, moi je trouve que c'est un constat réel, tout simplement, qui dénote l'absence de démocratie, l'absence de pluralisme, du pluralisme politique, entraîne automatiquement l'absence de liberté d'expression. خلاف سعيدك شنو عمك تورد الرابور ديال رابورتير سون فونتيير عطاسي دينا يعني comme il y a une amélioration. Ok, ماشي de la Suisse, on ne vit pas dans un pays démocratique, on n'est pas l'Angleterre, mais quand même par rapport à une لنزيك تمورتنا على فيها طاس تلحا طاس تخمم مشوار مقرانين يعني لا ليبرتي دو لا بريز تمورتنا اش نلقى ولك وي Salim. Je me pose une énorme question sur ces rapports-là. D'abord, le département américain, mais paraît-il, c'est une critique extrême sur la situation des droits de l'homme. Et les rapports des organisations non gouvernementales aussi, comme Reporters sans frontières, qui classent l'Algérie sur le rang de 136 sur 138, elle est en régression de tout. Le Maroc a fait Tunis a fait l'Afrique a fait, etc. Mais tout ça, je me pose la question, moi j'aime mon pays, qu'il y a des libertés de façade aujourd'hui, alors qu'il y a le multipartisme de façade, alors qu'il y a la liberté d'expression, je dirais, pour nous, grâce à vous, sur le Maghrébien, mais sur les chaînes algériennes et la presse algérienne, elle est filtrée, elle est choisie, etc., etc. Tout ça, ce sont les ruses, les ruses démocratiques du pouvoir. Ce sont les ruses démocratiques de notre pouvoir. Il fait montrer mais leur application, l'application sur le terrain, les jeunes, زمرنا تذكرنا دمنعنا نجمع لي بارتي بوليتيك خدمنا كنسني هو نبغى اين تسع اين يعني اثني سعد اثجن اين اثني قرحن اثمنعن سي لابيتود يعني دي بوفوار نو سليك مثلا غمال حسبوا شو كم كدنا عندي ريسبونسابل لا ليغ لي دروات دو لوم دي فكاي تسي محرس لي تورد بالك رابور كاين لو روبورتاج سون فرونتييرس كي لي رياليست يمكن دينك مثلا زعلاني لو كذا خلاف سعيدين او يضع قارن كمان بيام تي تيكزاجيراسيون تمورتنا ماشي للكونغو ماشي لا كوري دي سود لا كوري دي نور ما حسبوش زعما سلايد سي ما حسبوش هتسلط علاش بالك يروح انا تسينيت مثلا عطيت فونتيك تناض باش أدنى هضرت مسيرتكي سوازا ليس أدو غالا غورك يا ماتر عزدين زعلاني بالك هاد الهضرة في مسيرة نظام سماناكي سي لو روتور من خالد النزار ها إلا في كونفيرونس يخمتا كتاب sa biographie. Peut-être وقيت تاع مسيرتكي لا بروميير رومارك سي كي يا با ان ميا كولبا يستعرف على كوم كان سي ترومبي أين يخدموا كل الحاجة الهان مام إلا دي كوم كون سي باز ان ايديكاتور كيني خمايت مورتي وكشيني ذا مزوت le retour à Magui am Ketouara Khad Nazar et sa biographie.
لو روتور بون انت زمر يتحبها غادي يهضر على الطاس يعطيها الصحه داير بور با مي بصح شو زمر نيني الهضوريه ايش نتا ذي مولا نيس ذي معلم نيس ذي مدوكال نيس مدوكال نيس العربي بالخير غادي يعطيكم في اللاس ربي النظام أقلن في لي زاني 90 أكسن الشادلي وحبسن الانتخابات هنا ما يسعى الرابور ما يوجد منسن باش هذيك كسن لي زيليكسيون ومن بعد تفن البوفوار ومن بعد المديوس تزروال براتيكمون دون دي كونديسيون اللي حسبنا راه باسكو لا ديال بوتفليقه في 94 ومن بعد يوغي ولا يروح ومن بعد الناس زروال يروح كتشيني زروال المينيستير دو لا ديفونس يروح يهدر كي مدبر لنا الفيس مالغري كاسكيت الناس يروح يهدر هاك بالحاج هاك العباسي مدني ذي الحباس يسوفغد مزوران الفيس غير برا باش زمرنا هضرن ثاني اشو قدران مني الناس كتيني وتسعد راه لا ليجيتيميتي روح ويدير دي زيليكسيون يروح يخدم دي زيليكسيون ويوسد باش غادي يخدم المصالحه لامنيستي واش غادي يخدم وغادي يهضر كي السن يمد براكيل الفيس نهني وكين ويمدو كان النزار قلنا له ذي حملنا راه نسن باللي نزار وذي حملنا زروال وذي حملنا نزار سي اديني سي الخمسينات باسكو سان نسني بريدن ذي مخلفن يوين يروح غير وذرار يوين يروح غير مكان النظام رومية مسلقان ذي التسعينات فوالا c'est une question que tout le monde sait dans la région guinéenne Bassent. Elle se pose la question d'ailleurs, c'est Nazar, il لولد ذي سريانت ذا فيلاج ذا مزيان ذا مشطوح وذي زمران يهدر ست شاويث ماذا قليلة شاوي بصح مثلا ما لا يصدق ذوك فيلاج مزيان enfin باسون فيلاس أرقزاقي إلا يهضر الطاس ويكسب الطاس وثورة غنيني نكيني والزمران غادي يدير الحاجة الشغار باسكو بوتفليقة وين سيدي دوكاليس ميم حتى نتا يسعى بيتيتر ان 94 انا في شطح ديفيرون من بعد يغال دي لا لين نيدي وين ماس بوتفليقة غير وساقي إلا ندرني غير نموثن بصح مثلا ساعه الدغاله فول دينين الشعب الجزائر اسمع هذا كان اسمع الشعب الجزائري يسعى الحق باش غادي طالب ماس الجزائر شو غادي يخدم انت ذي التسعينات نسى انك سي با ان ريديكاتور خاطر سقسانت انك لست استئصالي يعني الموي ديجا دابور سافو دير كوا وهذا شنو فو كونسيدري كوم ان ريديكاتور يا نوتر جروب كي الوقت ناطاسي دي قان لي ريديكاتور لي ريكونسيلياتور ناوكي فانا دخل الحوار Les symboles agués, les termes agués n'ont aucune, pour moi personnellement, c'est juste des symboles pour couper la scène politique algérienne entre Zahma des éradicateurs, démocrates et des islamistes égorgeurs. Tout ça, les Algériens savent que ce n'est pas vrai. Ni les éradicateurs ne sont de véritables démocrates qui reconnaissent et qui respectent les libertés publiques, ni les islamistes ne sont des égorgeurs et des assassins. Il faut donc faire la part des choses entre ce genre de catégories qu'on a essayé de nous imposer, parce qu'il y a une masse populaire qui a déjà rejeté et les égorgeurs, quel que soit leur commanditaire, et les pseudo-démocrates qui n'arrêtent pas d'utiliser le terme démocratie pour empêcher les véritables démocraties en Algérie. مثلا زعلان بس سعيدي نغالف مسالة كي النزار خاطر على في الباز سمانية كي لو روتورينس يخدم كتابت لا بيوغرافي ناس
تم زوتي هضرات دينا كم كوان كيني on n'a pas créé le FIS خاطر il y avait une élément comme ceux qui ont créé le FIS les RCD pour خلقنا كاينفو ديمقراطي نسيداك الكونترول الفيسي nous a créé des مشاكل ومن بعد نيكس باز ان انديكاتور انك كيني اشو قدرنا كاتورا من كينا نكونوا زريغارا 5 موندو زريغارا الكاتري مونداك شي تمسانكي الكونستا كين نزار سي ام كتوار داك الشيء نا لو روتور اجينز Salim, le retour Khaled Nassar, yani ces propos qu'il vient de tenir, déjà je dirais que ce personnage, pour moi, il est indésirable. Je ne peux pas ni l'écouter, ni lui faire confiance. Pourquoi? Tout simplement. Parce que je le considère comme le premier responsable des malheurs qui ont frappé notre pays. Pour moi, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce n'est que du pleurnichage politique. C'est une justification inacceptable, tout ce qu'il a dit par rapport à tout ce qu'il a fait. Et je préfère en rester là, parce que c'est un militaire, ce n'est pas un homme politique. Et il commence à يتدافع في مانيس في العمريس يبغى هذيك l'histoire pour échapper définitivement المحاسبة. Voilà son objectif numéro 1. Très bien. تنمير تاع سي سعيد يقيم كندا وغالا مثلا يغالا مثلا ما حسبوش امكدنا فادا هضروا كي سيرتيف مسير تاكيل ريبورتر سون فونتير خاطر نسمكدنا ريسبونسابل لا ليغ دي ديفونس لا دروا دو ميغنان ديف كاي اذا اسي ما حسبوش تم فادو غالا الرابور كي هضرا لي سكليراليست امكدنا مثلا زعلاني سي ديك لا رياليتي نتمورتنا نعم كي توانوير كما يوم تي تيزاجيراسيون تمورتنا ماشي لا كوري دي نور مازما دينا قبل de répondre à Salim, il faut qu'on se pose effectivement la question sur quelle base, quels sont les critères que certaines organisations ONG adoptent pour élaborer. Non, surtout ما حسبوش surtout ils ont mazmadina écrit la pression financière, la manque publicitaire qui est le monopole. Bien sûr. Non, moi je parle sur le plan méthodologique. C'est-à-dire la question était toujours posée. Mais ça n'exclut pas, Salim, le contenu, bien sûr, c'est-à-dire de rapport, il est tout à fait réaliste. On l'a dit plusieurs fois, nous avons une démocratie de façade, nous avons une liberté d'expression de façade, mais les ramifications internes, elles sont horribles. Aujourd'hui, la presse algérienne, elle est victime de 5 éléments, qui en tout cas au niveau des droits de l'homme, on l'a dit plusieurs fois. Mais aujourd'hui, la presse algérienne, l'audiovisuel d'une manière générale, il est victime de 5 éléments. Un, il est victime des clans du pouvoir. On l'a dit plusieurs fois que le pouvoir est constitué de plusieurs clans et chaque clan, il a les relais de glace. Soit il a créé des journaux, soit il a créé des chaînes de télévision, ou bien sûr qu'il essaye d'instrumentaliser pour défendre la nature de chaque clan. En tout cas, beaucoup de journaux en Algérie, je le dis malheureusement, qui n'échappent pas au contrôle des gens du pouvoir. Deuxième élément, il faut avoir le courage de le dire aussi, que l'ANEP aujourd'hui, elle fait de la pression énorme. On a vu certains journaux malheureusement qui étaient victimes de la pression de l'ANEP parce que la publicité, elle est détenue par l'ANEP et vous savez pertinemment, les journaux aujourd'hui, je suis la source d'Aglensen, c'est la publicité. Donc la NAP elle a été utilisée encore par le pouvoir pour mettre à genoux, bien sûr, la presse. Troisième élément, c'est l'application des hommes d'affaires. L'application des hommes d'affaires. Les hommes d'affaires aujourd'hui, on sait dans quel contexte on vit, le contexte algérien, le contexte international, bien sûr, l'argent, la corruption malheureusement, il a fait des ravages dans la presse algérienne. Quatrième élément, il faut encore avoir le courage de le dire. Je ne suis pas journaliste, mais je parle tout le temps avec les journalistes. Certains journaux malheureusement s'appliquent ce qu'on appelle l'autocensure. L'autocensure pour ne pas avoir des problèmes avec le pouvoir. Et ils essayent d'adopter cette question d'autocensure. La demi-information. Le dernier élément, c'est le professionnalisme. Aujourd'hui, il n'y a pas de professionnalisme, à part certaines plumes, ça a une expérience énorme, mais les journaux aujourd'hui, malheureusement, je généralise pas,
mais on est très 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 loin du professionnalisme. Rajoutons à ça, bien sûr, la presse aujourd'hui, où ça a les canaux nécessaires, importants, qui peuvent défendre justement la liberté d'expression. En tout cas, le constat, il est là. La liberté d'expression, c'est une façade par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. Super. مثلا متر زين زعلاني بالك تمسك نهضر دامس زعلاني في ظفراتنا كي دي السوفا كما مسبوط في اللقاء يالتيكل تفريداكي نهضر في ظفراتها كي دي السوفا غير فلاحن ها انت السوالي المزيان باش راح هذا الشركون يتفلاحها باش هذا انكوراجين السيكتور كي دي الجان ايضا يا كروند كريتيك يا كروند كريز اللي تيراكي يكتشال بيطون مزما هادين مازال انا سيغ فيديو قبل ما نادا نقرش كاين فيديو نو فلاح يتشتكي كسناس القاعنس باش تخمن اللوزين تكورياس الفلاح يعني يتك الغله تراكي قرا شو شي مي فاناكس القاع كاس نسلت فلاحه قد وانا ونتمنى كاين الجبل يديروا في هذه البلاد ما يخافوش ربي بايعين لفرنسا هاي هذه كاين حمودي هذه بلاد بدلها بالحديد هذه بلاد بدلها بالحديد وعليهم بزاف عندك شو قال ما زعلانين ولا فلاحه كاين باريكس ان بتيت اكزومبل كان كتولي لي ديسكور اوفيسيال كونتراديكسيون انتر الديسكور اوفيسيال شو كتير تفراتينا شو تقارني مدبرون لوك لا رياليتي بالك يا ان فيدام قران غير لي دو كاياك question des terres agricoles est à la base du devenir algérien. La question a été la colonisation, c'est une dépossession. يعني كسنتي مورا يوجدوا الجزائري شعب الجزائر يكر شعب الجزائر باش ادو غنتي موراينس la restitution des terres coloniales à Gouin les colons c'est le symbole principal de la liberté et de l'indépendance. يعني كرن الجزائريين باش ادرن ثمور سنسن حقوق الانسان يزرفان الانسان في ثمور سنسن ناتورالمون ثمور الفلاحث ما يوضد استقلال في مورا اقوين اقوكرن الكولور عند روح انت اسكو وغالنت غير باب النسن غير لي ليجيتيم بروبريتير يعني بارتيكوليرمون لي تريبو اي لي بوبولاسيون اقلن سعان الحق لان توكس ناس انت مورايا في مزوارو الا اشو قدران روحنا خدمنا دون دي situations juridiques très confuses, de biens vacants et de sociétés de ceci ou de cela, de comités de ceci ou de cela, des noms des personnes, des individus, des groupes de personnes, mais chez les flahn. La plaine de la Mitidjan et ailleurs, Windy Medden, l'anneau Sainara Femura, مثالي وسعنا الخدمة الفلاحة والسرسنهن كوم دي غارديان ماشي دي بروبريتير باسكو سعنا لاك دو بروبريتي زيتي بينيفيسيير دو لا ريفوليسيون اغرير ماشي بروبريتير سعان كان لو بينيفيس باش هذي لنا ودايور نهنو ماشي ذي فلاحن دي حقانيين يعني ذي رسول النسن اغلبيه النسن وسنتي لي او بلاطو ثمورث نواشوث ثمورث لي ستيب ثمورث لو موطون ثمورث ليلفاج اشو خدم الجزائر ارزن لا بروميير activité agricole algérienne c'est-à-dire l'élevage dans les hauts plateaux en déstructurant la propriété terrienne dans les hauts plateaux qui a besoin de longs parcours depuis l'Antiquité. Allô? Deuxièmement, ils ont pris les propriétés qu'avaient lâchées les colons, donc pour les octroyer à des non-producteurs, à des non-propriétaires, en attendant le jour qui est arrivé une ou deux générations après, où بدون سكرن ذي ثمورة إن الكولون Ablida, à la région d'Alger, la Mitidja, Annaba, les grandes plaines, بدون خدمن باش ذكرن تيمورين سن انه هني دونك remplacement d'un colonialisme
d'un du propriétaire par d'autres colons C'est un constat à qui les terres n'appartiennent pas. يعني بالك c'est un constat. Ça, c'est la cause véritable de la chute et de la destruction de l'économie agricole en Algérie. c'est un constat زينا يقرح غاديين. تنميتي كزعلان امس ما تزعلان وكذا c'est un constat يقرح انا ما خلاف سعيد ديسلي رازيك مثلا زعلاني بالك il a fait un constat amer يعني السيكتور agricole كاتاسي زرا comme quoi c'est un secteur il a été négligé وش لعنا لا ديكس بصح كي يكون ديك بعض غلط ضرات انا قد الصفحه مسبوط في اللقاء كي مسما دينا نو با ديكري با لا رياليتي ها il fait des constats كي مي لا رياليتي سي الكونتر درا ديك سي كاستيون كي سبوز شي ميل دي ديسكور ميغداكي كي سون لوان بعدت فاين تاشي الجزائريين يلاس Zalani, je le remercie beaucoup. Donc, Saoud Ghara. Par rapport à cette lettre-là de Bouteflika, soit si c'est lui qui réellement qui l'a écrite, donc ça prouve qu'il est très loin de la réalité du terrain agricole. Mais la touillat, c'est un grand mensonge, c'est de la manipulation, tout simplement. Moi, je préfère revenir sur la déclaration de Ould Abbas, qui est 3 دقائق Salim. ساعة دقيقة كانك مثلا خلاف سيدي دقيقة. Rapidement, سميغاس الوقاحة بوليتيك، الوقاحة السياسية غتظهر تعرف ديريكتومون ويعني بارابور نتا يتسرود يتوسل للشعب يعني يتسروني بوتفليقة باش يوغل بوغ ان اوتر موندا. كياس الدنيا أناشد وأدعو الشبيبة وكل المواطنين والمواطنات إلى مراسلات فردية بريدية موجهة للرئيس بهذه العبارات: أعينا من غيابك، من الفساد، من الرداءة، من التهميش، من التزوير العناني، من الاستغلاليين المتسترين بمرضك، من اللاعقان، من الاستمرارية، من الفشل تلو الفشل، من المهازل والتبهدلات السياسية. بركات من 20 سنة من حكمك الذي أضاع أمالنا وأحلامنا في بلادنا، فاخرج عن صمتك وأرح نفسك وأرح جزائرنا. قل لن أترشح هذه المرة، قلها من أجل الجزائر أفضل إن كنت تحب الجزائر. نرتك خلاف سوا كذا ولا قالوا وهي البوسكك شكراطاس مثلا قلنا ساقي وكذا مثلا متر عازدين زعلاني اذا ما غنز تيدي لان كل سفراسات تنمير تم قرات متر يعطيك الصحه مثلا خلاف سعيدي وقام كيدنا هذا ما غنز عندي ريسبونسابل اونسيان ريسبونسابل فاسد لان كل سفراسات تنمير يعطيك الصحه وتسوغ بيان سور مثلا ما حرز بوش هذا ما غنز عندي ريسبونسابل لا ليك دي دروا لهم دي فكايت سنات شكراطاس وسناتك الصحه مثل هذوك الناس ساعات مثلا لا قدر تقرا بوهيل بوس كاك نشكر هذا نكون الطاس ايميت قيم دوك كنا في كاميرا تم الزوط عندنا قيمنا ربي والسلام عليكم.